Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab, utawi wong akeh kang tak paringi kitab, mubtada. Utawi alladzina dadi mubtada, yasuna iku padha maca sapa alladzina kuwi kitab hak tilawat. Kelawan sak bener-benere maca. Aya krauna kuwi sing maca sapa alladzina kuwi kitab kaman salah kaya oleh diturunno kitab. Maksudnya ora dirubah. Wal jumlah tu jumlah khalul hal. Wa haqqa tilafat haqqa iku nisbat dinasabna apa lafat haqqa al masdar ing atase masdar terkait masdar. Wal khabaru te khabar iku ulai kaya miru nabi utawi wong sing maca kitab kelawan bener iku sing darani iman kelawan kitab. Anjarat tumurun apa ayat fi jamaah ing dalam jamaah mana tentang jamaah fi temringan tentang jamaah. Qadimu kang teko sapa jamaah menawa habasa sange habasa. Wa islamulan Islam sapa jamaah. Kok dianggap sifatnya Nabi podo be kitab sing dipegang. Pamanti sapane wong yakfur kafir sapa man bi iklan kitab faulai kabul khosir. Mongko te wong sing kafir iku sing podo gedhe. Dimasiri milan nar. Krana dadine alladzina ulai ka ilan nari maring neraka al mabda dadi kanjen langgengno alihim ing atase ulai ka. Ya bani Israil bani Israil guru ing sira kabeh nikmati ing nikmati ingsun Allah di alam tuaniku. Wa anilan sak temene ingsun fadol tu kumulyan ingsun ing sira kabeh ala alam ing alam nang sak alam kabeh. Aku damo kembar kumisus padane iki lah wa ani fadol tu kumal alam. Ini wa fi zamanihim dadi Bani Israil dianggap terhormat terbaik itu fi zamanihim. Ketika periode mati Nabi Muhammad pun napa? Anggo ukuran ini akromakum min dawiyat kok pun menunggu dengan ukuran kasta. Jadi riyen pernah ada ukuran kasta ini. Mereka memang liyane Bani Israil pancen luwih elek. Itu Bani Fir'aun, jadi paham ya, jadi mulai riyen itu selalu hukum rasional jadi Bani Israel fadol itu kemalal alam, ini panjang saingannya sinten Fir'aun, jadi orang kok Allah gak adil, kenapa ujung-ujung Bani Israel kok fadol itu kemalal alam, ini panjang saingannya Fir'aun jadi zaman Bani Israel itu rival berarti sinten Fir'aun, mulai istilah Nabi Musa ditugasno nyelametno Bani Israel sama cekraman apa? Fir'aun mulai fadol itu kemalal alam ini ya wajar musuh Fir'aun sederhana. Ngalim-ngalim yang Jawa, mana ni ada orang ngalim. Ngalim-ngalim yang ketonggo, saya nggak ada cerita takrib nunuk-nunuk. Jadi mulai rian hukum qabala itu wonten gitu loh, buatan terus mutlak buatan itu. Watakulan wadiyo sira kabeh yauman ing dina. Kowe kabeh kudu wedi niki akhiru ayatin nazalat. Jadi ayat ini enggak mungkin mansuh, mergo niki akhiru ayatin nazalat. Jadi Quran ku kabeh paling terakhir ayat niki kabeh. Di ijma'i ulama ahli tafsir, nggih. Semua Quran itu sing paling terakhir diturunkan ayat niki. Ayat lho nggih boten surat ayat. Ini ayat wattaqu yauman la tajzi nafsun. Kalian ayat wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Ayat sing ngoten. Kowe wedi dina la tajzi nafsun, kang ora iso mbales sapa nafsun. Tuhuni nafsun an nafsin. Kowe wedi se'an babar pisan. Kowe wedi dina sing suatu saat iku ora ana syafaat-syafaatan. Wala iqbalu minha adlun lan ora iso ditampa minha saking nafsu apa adlun. Apa tebusan evidar. Wala tanfa walan ora manfaat ing nafsu apa syafaat wala kumusur. Dadi kowe wedi dina sing awak-awakan ra iso nyafaati wong liya lan ora ana tebusan, ora ana syafaat, ora ana pertolongan. Namun ini menyangkut syafaat sensitif. Ini kalau terang menyangkut syafaat sing cara ahli sunnah. Ahli sunnah itu meyakini wong soleh nyafaati. Tapi ini buat ngatus jangan saat ini buat. Jadi keyakinan ahli sunnah. Jadi mazhab sing bener kan mazhab ahli sunnah. Jadi bukan mazhab NU atau Muhammadiyah ada nih. Jadi ngerti kalau mantau kita terang Mustafa terutama sing seneng kuburan. Jadi mazhab sing bener itu cara ulama. Ini sing asli ya orisinal itu jenis ahli sunnah tuh. Ahli sunnah wal jamaah. Dari hadis sataf tariku umati salasan wasabina firqoha terus kuluhum finnar anajiyah minum akhidah terus dari Nabi anajiyah waman najiyah ya Rasulullah ma'ana alihil yawma wasabil dia asli redaksinya Nabi zaman Nabi Cik Sugeng ngendikan ma'ana alihil yawma wasabil yaitu golongan sing nyekeli apa sing tak cekeli saiki lan sing dicekeli sahabat-sahabat ma'ana alihil yawma wasabil asli redaksinya Nabi ini ini kan ayat ini kan tidak ada syafaat wala tanfa wa syafaat dan kowe wedi dina sing ora ana tuhuni nafsun an nafsin awaman ra iso. Dadi aku ra iso nyelametno nak Mustafa bin neraka. Mursyid ora iso nyelametno
Nah anak gue mlebu napa? Neraka. Tapi kena apa ahli sunnah kok meyakini ada syafaat? Keyakinan ahli sunnah yang saya nyafaati siji jelas Nabi ya. Nomor loro solihin dan sebagainya. Nah saat ini kalau tanglet mazhab ahli sunnah itu sinten. Nah ini terus mulai ulama khilaf. Jadi memang yang selamat itu ahli sunnah jamaah, tapi ahli sunnah itu sinten zaman datang. Bahkan kitab-kitab ilmu kalam mulai periode Imam Asy'ari ini periode sekitar 300 Hijriah. Imam Asy'ari Maturidi. Terus ulama itu nakalan karo mantu. Jadi mulai di agama kalah ambek ADART. Jadi kalau saya di PKB itu kan mulai dia. Iki wis sunat ora iso mbok bantah. Jadi kuwabe perkara moral kalah ambek ADART. Buareng munanten ulama. Ini terus nakalan. Kita batasi ahli sunnah ya wong sing tafaqquh bi ahadi madzhabil arba'ah. Sing dalam berfikih anut salah siji mazhab sekawan. Gini Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal. Pokoknya dalam fikih tafaqquh bi ahadil madzhab al-arba'ah. Ate mireng no tarif niki. Terus dalam tauhid antara anut Imam Asy'ari kalian Imam sinten Maturidi. Terus dalam tasawuf antara anut Abdul Qasim Al-Junaidi utawi Abdul Qadir Al-Jilani. Mbok kuwatan wonten tarif. Tarif ya setengah hayat orang bener tapi kudu mbok yakini, repot Romanto. Ora bener tapi kudu mbok yakini. Tarif itu mesti ora bener. Ora bener ahli sunnah itu ana mulai zaman Rasulullah. Umpama tarif iki bener berarti sedurunge Imam Asy'ari agak ana ahli sunnah ora ana anut Imam Asy'ari. Wong tarif ahli sunnah sakniki sing fikih anut madzhab papat. Misalnya orang cerdas tak kok. Dari madzhab papat baru tintan. Lho. Artinya kan gak ahli sunnah. Terus dari yang terima Maturidi ada sinten. Padahal ahli sunnah itu satu kelompok yang ada mulai zaman Rasulullah sampai kiamat. Jadi artinya ngeten Kang Ahmad bin gitu. Jadi mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat, aturan kultural itu selalu mempengaruhi aturan kebenaran. Gini kok. Lah nak ngono ahli sunnah itu hakikate ge ora kok ngoten, semestinya buatan ngoten. Tapi gini gua Romanto, kita ini pada zaman yang sudah tidak bisa mengakses kebenaran secara hakiki. Salim-alim tiang, misalnya Mbak Dimyati pada gelang lah, ora iso meyakini Rasulullah persis buatan saged. Tetap lewat sana. Sanad iki iso Ahmad bin Hanbal, iso Imam Bukhari, Muslim. Niki ku iku wae penjelasane hadis kudu lewat imam. Misalnya Imam Abu Hanifah, Tirmidzi dan sebagainya. Artinya orang memang nggak bisa mengakses langsung Rasulullah itu tidak bisa. Selain periodenya juga panjang, juga beda rasa bahasa. Harus pun bener sedanten. Itu untuk paling gampang menyangkut poligami, mun global ini man. Rasulullah itu garwani songo. Terus tangguh umatnya maksimal 4. Sampai misalnya jadi mustahil. Songo itu bukti oleh songo. Apa khususnya Nabi? Wes misalnya khususnya Nabi songo, nak umatnya mau 4. Terus sir ini apa kok songo? Orang bisa berdebat. Mulanya saya iki sir ini songo itu asal wong wedok. Cara nakalan istiad ngeten misalnya karo mantu. Saya kau Nabi songo, alasannya Rasulullah. Tapi kan khususnya Nabi. Khususnya Nabi wes oleh papat. Saya ini ada papat itu asal wong wedok apa dengan catatan nak anut Nabi. Nak anut Nabi syaratnya rodo bareng. Jadi wong mulai disewu kalah mbek nafsu. Soalnya ngeten Nabi itu ras kedar songo nak cara istiad. Dia songo ya rondo sing perawan mu Aisyah kok. Apa ulama fikih wani ya rondo oleh poligami syaratnya apa? Rodo. Istiad itu nakalan milih. Pokoknya wedok. Iku artinya betapa istiad tuliskan salah. Lu nggak riskan salah. Mulai sampai anak si Jamul Jawa, sampai Imam Syafi'i ngendikan kau itu sahabi lesat hujat deh. Dewi sahabat dia akan dia hujat. Nah, us permainan fikih kelas tinggi karena riskan salah, riskan salah. Saat Nabi misalnya garwane itu papat, oleh papat. Lo oleh papat di dalam konteks asal wong wedok. Apa kudu rondo? Nabi rodo kan jadi sifat bagi wong wedok itu. Nyatane unsur maslahat yo nek rada tenan, aprawan sing gelem kan agamane sing ayu, ora usah butuh lah sing kepinulung akeh kan. Artinya kemungkinan kita menatijai ya memberi kesimpulan pokoknya asal wedok.
Itu riskan salah. Mulai Imam Syafi'i ditakoi istihad itu apa lebah? Jadi Imam Syafi'i istihad itu ihtimalut khata. Mana terkenal kita kalau ada usul fakih manis data pak asoba balu ajaran wenas toa kalau pun ajaran wahidun potensi atau itu mesti wonten. Itu riskan. Paham? Ini menyangkut lah ahli sunnah ngoten ikut tarifnya pun ngoten. Jadi sinten sing ahli sunnah. Lah saiki ahli sunnah kalah mbek adat dibatasi. Ahli sunnah itu sing gelem ziarah kubur. Malah buat meneh ora sekedar asari Syafi'i mulai dipersempit malih sing percaya syafaat, percaya kubur, percaya wali. Mungkin periode butuh kita mungkin dipersempit lagi. Ini jenenge perubahan zaman. Mulai Imam Syafi'i ditakoi, lho niki kan pun dawuh Sidina Ali dawuh noten sampai ngendikan qaulu sahabat bila satu hujjah. Dawuh sahabat itu ora iso dadi hujjah. Mereka dawuh sahabat juga menangkap sangka Rasulullah. Rasulullah piyambak ditangkap ndak mesti sing kaya dikarepno sahabat. Contoh paling masyhur menyangkut tarawih. Wong ku ijma' nak Nabi ku qiyamul Ramadan dan Nabi pernah sholat 8 rakaat di masjid. Kita istimaten. Tapi saat Nabi diikuti oleh sahabat tidak. Saya tidak ingin diikuti dalam hal ini. Takut menjadi fardu kan akhirnya Nabi masuk dalam buatin sholat malam di masjid. Nah ketika Nabi masuk dalam gak gelem sholat di masjid, itu ulama khilaf. Ono sing darani karena Nabi takut kalau jamaah di masjid menjadi fardu. Ono ulama sing darani karena memang sholat sunat itu baiknya di rumah karena Nabi sering ngendikan la tasalu buyutakum kuburan. Kalau nak sholat fardu saya jamaah, tapi nak sunat saleh. Ulama macam-macam penafsiran. Wis wae terus sampai jengben. Begitu juga menyangkut kenapa Nabi itu melakukan perang. Oh ini karena untuk mempertahankan agama ini. Tapi di saat yang sama kan wonten kafir muahad, mustakman, kafir dhimmi. Artinya tidak ada perang, ada misak. Kalau terang ini ada misak dengan kafir muahad, mustakman. Jadi nak pun istihad itu masalah sing riskan. Paham ya? Mulai sama nak mau tarik-tarik, itu antara sahabat itu karan. Mulai Ali bin Muawiyah itu karan, bodoh ngerasa bener. Padahal bodoh-bodoh menangi Rasulullah karena cara menangkap dari Rasulullah itu beda. Itu tuh paling gampang ya tenang, Lukman. Uang saya nikmati itikaf di masjid kok Mustafa, mesti ra pengurus takmir. Pengurus takmir kurang arah. Jadi saya ingin sampai takut, masjid itu dibangun be apa? Ya be semen be boto. Bagian semen boto mesti itu. Gak tau itikaf, gak tau sholat jamaah kok ngarep. Tapi saya tidak takut, gunanya masjid itu apa? Hingga itikaf bunyi ibadah. Tapi mesti karena orang itu gak sempurna, mesti melahirkan dua kelompok. Sing kelompok sitok tukang imami rotib, itikaf mulang Quran. Tapi ora roh beras utangi masjid, proses bangunan gak roh beras. Akhirnya sungai roh bangunan roh utang, mesti gak nyaman itikaf jamaah. Isita itu proposal. Padahal dua-duanya jelas salah kan? Atau sama-sama benar kemungkinan. Mana kalau ngomong, nak partai Islam menang terus apa? Misalnya partai Islam menang, tetap zino akeh, prostitusi akeh, togel kata, rentenir kata, terus menangi gunanya apa? Tetap gak Islam. Gunanya menang apa? Nak ternyata gak Islam. Tapi Islamilah nak kalah apa? Ya ini tenan nak kalah. Mulai Rasulullah ketika yang perang Badar ditakoi, sahabat kan do pesta saking senenge, baru menang perang Badar. Rasulullah ngendikan roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita mulai sangka jihad kecil ning jihad gede. Mosok jihad perang Badar wonten sing luwih gede timbang perang Badar Rasulullah jihadun nafsi. Yaiku merangi awak dhewe. Misale perang wong kafir menang ning perang Badar mulai tetep do ngwil, tetep do togel. Gunane apa menang perang wong kafir? Tapi perilaku wong Islam gak luwih elek timbang wong kafir. Misalnya persaingan ekonomi, wong Islam saiki kalah mbek Cina. Nah, misalnya wis menang ning Cina, wong Islam luwih sugih. Tapi tetep wae dua menang, ngwil tetep prostitusi itu getok gelo apa doyan kabeh kriminal doyan terus gunane menang apa? Karena Islam tetap menyisakan moral. Saya sama. Ketika masjid dibangun bagus tapi ternyata itikaf jadi barang asing, ya terus Quran tentang masjid jadi barang guyonan. Terus gunane apa masjid dibangun api? Tapi ya sama, kalau tidak ada masjid api, orang terus Quran yang mau main dewi-dewi, jamaah yang main dewi-dewi, kalau buat agama Buddha, di mana agama dibawa ke rumah masing-masing. Jadi nak isi istihad tu, ulama tapi kurang. Juga sampeyan Mustafa atau istihad, jadi nyamannya udah fatwa PD, jadi bodoh. Mau fatwa PD udah bodoh, kamu mau istihad mesti rumah. Paham ya? Itu mulanya jenis istihad itu sampai ketika Imam Syafi'i ketika ditanya, nopo jenengan yakin nama mazhab jenengan bener?
Dan itu terus semua mujtahid itu gaya etika ngeten keamadan. Madhabi sawabun yahtamilul khotok wa madhabuka khotokun yahtamilul sawab. Itu terkenal kok itu usul fikih. Madhabku itu bener tak mungkin salah. Madhabi sawabun yahtamilul khotok. Madhabku itu bener mungkin salah. Nah madhab salah tapi ya mungkin bener. Lebih artinya yang saya lakukan sekarang mesti tak yakini bener. Tapi sebagai manusia aku tetap jujur yahtamilul khotok. Lah nama madhab itu khotok yahtamilul sawab. Tapi itu semua yahtamilul sawab. Ini jauh istihad. Sampai saya ini misalnya istihad, Lukman kiai, kulo kiai. Prioritas umat Islam saya ini apa? Istihad. Kita mengenai ekonomi. Kalau ekonomi enak, mapan umat Islam. Mapan lah, gara-gara mapan terus akhirnya doyan macam-macam jenis penyakit orang mapan nak macam-macam seneng ngelok TV, seneng CD jadi kebutuhan, terus diperas jadi kebutuhan. Sama. Terus orang sih itu istihad pendidikan. Mulai misalnya pendidikan ngalim kurang ajar, dia ada. Sisi itu enggak, murah. Sopan tok, orang di duit, ya tetap aja diberi uang kan. Artinya kan gak ada potensi nguatong Islam. Sampai sopan, orang di duit melarat, terburu Cina apa kan? Gunanya apa sopan sampai gak bisa? Ini kan sama-sama untuk Islam. Gunanya apa sopan sampai gak terima buru uang rasolat? Sopan. Tapi buru orang di duit tetap aja majikan Cina atau orang Cina lagi rasolat, sama bangan. Tetap aja gunanya gak bisa Islam kan? Akhirnya istihad, Romanto istihad ekonomi, kalau mana tetap dan istihad itu tidak bisa, sama itu tidak bisa. Tetap ya sambil kotor sedang. Masa istihad ini saru jago, beratas prostitusi dari lihat kondomannya. Kayaknya kau apa-apaan minta biro. Rara ganti sana ya, cari lo mau jenis sirup jen. Lo diceritani Gus Mukti, lo dia sering tidak beri Gus Mukti ini banau. Lo nu gak ada kenalan cantik, namanya Kiai Sirup jen, tapi lu rian sarojo jenis ngeten. Gus cerita aneh-aneh jenis, kita sering tidak beri gitu. Jadi ini istihad ini kalau terang. Lah menyangkut ta'rif ahli sunnah wal jamaah ngeten ini geng istihad. Jadi saat ini berhubung kita gak menangi Rasulullah. Gampangannya ahli sunnah itu yang neng pekeh anut salah sini mazhab bapak. Neng tauhid Asy'ari atau Maturidi, neng tasawuf Imam Abdul Qasim Al-Junaidi atau Syaikhul Qadir Al-Jilani. Tapi ini namun takrif cara kita. Nah hakikate cara Allah gini wae nglakoni barang sing mujma' alaih mawon. Misale kawan mujma' alaih biru waliden mujma' alaih, salat fardu mujma' alaih. Timbang sampean ngakoni toriko iku mukhtalaf alaih ruwet ini wae misale sampean bayangno melok dadi mursyid. Wong sing ora melok mursyid mlebu neraka, ora ana sing gandeng ning ora-ora mahsyar. Wis ora ana hadise murside dhewe ora wan buswar neraka wong duwe dhuwit, duwe pejabat. Jadi kita iki karo umat Islam riyen mulai sakniki mulai riyen nganti sakniki terjebak ngimani barang mukhtalaf alaih ninggalno sing mujma' alaih. Sajane kan gak usah mursyid-mursyid nyaman. Salat fardu imam itu apik. Luwih apik meneh nak jamaah. Jamaah luwih apik nang masjid kan sekarang mujma' alaih cek ana mursyid cek ora hukum dasar salat kan muni kudu. Salat fardu 5, sing apik jamaah luwih apik nang masjid. Empun niku sing karwan mujma' alaih. Misalnya menyangkut wiridan sama. Wabil asari hum yastagfirun, istighfar sing apik ning wektu sahur. Tapi berhubung ana mursyid malah ana bid'ah wiridan bersama ning alun-alun juga ana hadis sing ngene matek ya ora ono. Jenenge wiridan yo munajat sampe pengeran. Lho nggih mboten. Lho nggih, wae ulama ijma wiridan paling mati wabil asari hum yastagfirun. Yanzilu rabbuna sulusan laili Allah turun kok ngenteni setengah 4 jam 3. Wa yunaji rabbawong do munajat mbek pangeran ning kamare dhewe-dhewe. Tapi gara-gara ana mursyid ana istighfar akhire wis susah wis ning alun-alun, ora wektu sahur didisi bensin utaket iku. Pawan bid'ah wis bodoh tenan mati sampai menakhir kacau. Tapi malah dimani, kan lucu. Mun ora hadis sing nganti mati mboten enten kan syariat-syariat nonton. Mereka takokno wong alim sinten mawon nak ijma. Wiridan sing apik no wa bil asarihum yastaghfiru. Terus Allah kanjeng Nabi ngendikane jilu rabbuna qul la ilaha illa yaqsul sulail fa yaqulu hal ya mustaghfirin fa aghfir lahu hal min kan gitu. Allah turun tiap sulusul lail. Sapa sing kemeje sepuro tak sepuro sing menjala tak kei. Tapi kita nu tahu-tahu karena ada toreko, ada gerakan. Tahu-tahu ada acara bersama. Kalau teng Mesir zaman Ahmad Badawi ada acara bersama. Saat ini teng Indonesia nggih wonten. Jamiah toreko mutabarrah.
Terus standarnya kan terus standar ADART itu tadi. Karena Jamiah Thariqah Mu'tabarah itu punya, nah jadi organisasi agak ada ADART, acaranya harus di lapangan, per sekian selapan, per apa. Lalu yang pengiran di tetap manut kan, acaranya per selapan, ini pengiran harus per selapan, per seminggu. Pertemuan ini saya ingin Yogyo, nggak per kemudian kok nih Pasuruan, baru kemudian di Jakarta. Ya sampai beli hadis ono, zaman Nabi ngatur skala zikir nonton nih. Iya dibuat nanti. Itu artinya apa? Tahu-tahu kita ini dalam aturan duniawi ADART itu tadi. Tahu-tahu kita ini urusan akhirat. Tahu-tahu kita atur secara ukuran dunia. Nah, ukuran akhirat kan jelas. Mustafa itu kaitannya hak adami dua khitab nih sopo. Nanti utang khitabnya nyaur. Nanti wong tua khitabnya ihsan. Nanti anak bojo khitabnya ngrumat. Jelas kan cara semu semale. Misalnya Ahmad kan jelas. Kanggo gurune dekne hormat, kanggo anak bojone dekne nafakoi. Kanggo tangga sing bodho dekne mulang, kan jelas khitabe Allah sing musmale. Nanti dosa bunyi istighfar. Tapi tahu-tahu karena ada organisasi kita ini itu tadi Kang Romanto. Urun organisasi, bulan dana kanggo NU. Engko wiridan ngenteni ono istighosa. Terus keputusan mulang ora layak. Jadi guru ta ora kok mulang, ustaz terdaftar ta ora itu. Jadi hal-hal yang dhisik alami sesuai garis agama menjadi rubah karena garis ADART. Lha wis ngono kok merasa bener itu kan repot. Mulane ini selalu wonten wong alim kados Badim Yati Pandeglang. Sampeyan tak terusno kula, cuma kula ora kusuk Badim Yati. Mboten cocok kalau menyangkut kekusukan repot. Sanad kula Armando saking guru-guru kula dadi wong alim kudu murahan. Mergo wong awam nak takok ya gampang, gak terlalu sakral. Jadi sanad kula yang benten bebas tim, nah tim tambah karismatik, tambah wibawa. Nah kula walian, tambah murahan, tambah apik. Gue wanita kok, wani konsultasi. Jadi kula nak ngalime kepen ngalim tenanan, tapi sing murah. Artinya murah gak terlalu wibawa, rodok murahan, nanti rodok enak. Tapi asal jam murahan sing krono maksiat zina, murahan elek. Murahan sing gampang diakses sama orang tua, jadi gampang. Jadi banyak ulama itu wonten mazhab kali, wonten sing anut mazhab karismatik, kados Badim Yati Pandeglang, wonten sing anut mazhab murah. Tapi rata-rata ulama itu sing teng kali. Abu Hanifah yen teng pasar, teng dalan-dalan, wong takok gampang. Sultan Asauri iki ngoten. Uripe teng dalan-dalan, ya orang wah. Jadi wong takok mau ning ratan ora usah ngenteni ning dalan. Saking murahane. Anu dige murah. Kula murah, ngaji sampean untungnya apa? Kayak gampang ya, murah. Tapi gini kok, jadi selalu ada istihad. Jadi global ini, jadi ini menyangkut walatan fa'uha syafaatun. Ini ayat ini mujma'alah. Jadi pada akhirnya kita ngadep Allah, gua amali dewi-dewi. Orang iso disafaati Allah. Dan soal madhabi ahli sunnah ada syafaat itu yang mujma'alah mas ini yang Rasulullah. Soal wong soleh kados Abdul Qadir kaya kita itu wis gaweane ulama. Ya gaweane ulama seperti Ahmad kan gak mungkin Rasulullah piyambak ngendikan sing nyafaati ku aku lan putuku jenenge Abdul Qadir, lan putuku meneh jenenge Mbah Mas. Kan mboten mungkin. Liyane Rasulullah mesti sampean bayangno syafaat itu versi sampean. Kan gak mungkin ora hadise nek Abdul Qadir iso nyafaati, Mbah Mas iso nyafaati mungkin wonten hadise. Nah kalau hadis, ya mboten mungkin ora hadise wong beliau-beliau itu datang setelah Rasulullah. Nah ana gak ana hadise kan rawan hal itu mukhtalaf alaih. Lah mukhtalafane kok mbok imani kok kita ini tetap hormat sama Abdul Qadir, hormat sama Imam Basim Asy'ari. Tapi hormat sing karuan musmale sakjane ono. Yaiku beliau-beliau ini termasuk mansan sunatan hasanatan falahu ajwa wa ujruman amila biha ila yaumil kiamah. Orang yang mensunahkan hal baik itu duwe ganjaran dan duwe ganjaran terus nganti dino kiamah. Sakjane kita itu enak menghormati Abdul Qadir, Imam Syafi'i, Basim Asy'ari atas nama hadis itu. Kan mesti bener ya. Kita menghormati beliau-beliau atas nama mansana sunatan hasanatan. Ketimbang menghormati nganggo mental berjuwe kapitalistik. Ya, sampai kemati sampai kau turun titik sitok itu ngambil LGX, gak kurang ajar tapi. Kue manakipan tak kira, tak titik sitok. Ambil duit 1.000 gue salam template dari dia semua cuman hakim. Tapi tarif pun kabul aja deh. Nah ada tuh jatuh koma. Soalnya tak kurang ajar. Hormatimu, hormati kaya. Lu sampean pikir aku kurang ajar sampai dengar Abdul Qadir pitik sitok regane pinten? Saya ketahui misalnya. Salam template iki biar biro nang mriki. Sing maca ora akeh. Satu seket. Ngundang tangga-tangga kira-kira entek 250. 250.000. Terus donga ning kiai ini kabul hajat ya kan. Datar hajate Rumanto, hajate mau wae. Omah, mobil. Berarti 250 gue mancing pinten juta. Pinten juta.
Jaja, bukan kurang ajar. Artinya hormat kita pada Syekh Abdul Qadir ternyata transaksional sekali. Toh ada hormat sing karwan mujma'al, yaitu tadi kita nganggap beliau adalah orang-orang sing mansana sunatan hasanah. Itu mulanya zaman agilum jadi murid, udah anak kula dalam hal ini anak kula artinya enggak ngaku ngikuti yang mujma'al saja lah. Nyumama cara Allah nggih bener, cara Rasul nggih bener. Cara Syekh Abdul Qadir lagi bener, beliau mesti lebih bangga diarani mansana timbang kok telek kodho kok ndong anak kowe kabul hajate. Enggak, timbang kok perkodho kan kabul apa? Aja. Ndak 250. Jaruke SG kaji. Nah, jadi balik mana akan naik bojo. Posing. Dadi lha iku jenenge agama kudu dinalar. Paham ya? Jadi nak cara madzhab ngeten niki wala tanfa wa syafaatun. Tapi niki terus dadi madzhab ahli sunnah ono syafaat. Nah, syafaat itu yani wong sing kawan musma'al itu Rasulullah. Berkuasa ya paksa karo buka makomam Mahmud. Itu karuan kita Kanjeng Nabi asa ayyab ataka ya Nabi Muhammad. Rabbuka maqam Mahmud. Dua menalai di fatahajat bi nafilatal lak. Asa ayyab ataka rabbuka maqam Mahmud. Itu sing karuan ono hadise Kanjeng Nabi iso nyafaati. So ben kiamat ngene-ngene wong do bingung golek imam terus terakhir bingung boleh aku terus tak syafaati kan sing wonten hadis jelas ki Rasulullah itu yang bisa nyafaati liyane kan digaweane ulama sampean meyakini sampai Qadir iso nyafaati Basim Asari iso nyafaati gaweane jenengan berarti pada gelang iso nyafaati mesti gaweane jenengan memang enggak mesti salah itu tadi tapi ya tamilu khata memang enggak mesti salah iya tapi ya tamilu salah lu barang yang tamilu salah kok imani kan mendingan iman sing karwan gak salah ya. Sampean mati khai badim yati dengan hormat karena beliau mansana sunatan hasanatan mesti dibenerno Allah dibenerno Rasul berarti dia seneng tiba sampean mati khai namanya kabul hajate jajal wongnya cek suka bukan agak ngamuk mbak tak hormati mbak nak menawa kabul hajatku agak pisau gitu jajal cara wongnya cek suka omongno langsung nih badim kalau salami templek baru 100.000 jenengan kan mandi namanya kabul hajate kalau untuk mobil kan tabu ya enggak wah coba bedanya mas kemana kipan kemana kipan saya tapi itu tadi yang mansana kan nyaman kan misalnya ngeten ya kalau niat mana kipan santri saya atau man pak pitik ben man pitik kalau butuh ngamal sudah kok kan warna si bener ya kan saya tambah isi kalau kalau gitu ya berarti saya canggih lho ramalan satu lo di Grembang nak sing kon nyapaati aku kudu disungsang aku malah satu kok malah kiai ini lho cara iki rasa satu kotir lho lho mestine nak sing kon donga aku untuk salam templek dari satu kotir kok malah Mustafa hubungane apa kan jadi ruwet jadi agama yang memang nyata ya jadi agama yang kita ciptakan sendiri yang pakai khoyali kita itu banyak. Paham ya? Jadi agama yang kita ciptakan pakai khoyali kita itu buahnya. Mulane ketika Ibnu Abbas ditakoi, ya Ibnu Abbas, mal ismul agam cara jenengan nopo? Jawab Ibnu Abbas, ya Hayyu ya Qayyum. Padahal ya Hayyu itu artinya zat sing sugeng, zat sing berdiri sendiri. Qayyum artinya berdiri sendiri. Terus jawabnya sahabat yang nakluk ngomong, kenapa saya menjawab demikian? Jari Ibnu Abbas. Nopo sebabnya? Mereka pangeran untuk sifat itu nganggo kepentingan. Melana sifat loro itu bukan. Sampeyan ngomong ya Hayyu ya Qayyum zat sing gesang. Kan mesti gak ana kepentingan sampean. Tapi sampean muni ya Wahhab zat memberi bayar sampean nggih dhuwit rezeki. Kok muni ya Qadir, ya Allah ala kulli syai'in qadir. Sowae aku terus sugih. Itu tepe pangeran di komersial loh. Jadi ketika kita nyifati Allah ya Wahhab yo njuk rezeki. Muni ya Qadir ujung-ujunge Qadir iso ae ngekek dhuwit aku. Kok kepentingane kan hadun nafsi. Jadi kita pengiran sering masih begitu, makanya biasa Abdul Qadir posting kan kacau ya. Makanya harus istighfar itu hidup dari istighfar. Memang lebih baik minta Allah itu jelas ya dibanding jalan manusia. Memang lu apa tetap minta Allah itu. Tapi Allah tak mau paksa kalau terus ribet pengiran gue kepentingan dia itu semua. Seruai pak, mana orang alim karena kebutuh ngono. Nanti matasku kalau sing butuh ngomong kok carane muamalah pengiran ngono.
Wa idib ta'ala nalikane muji Ibrahim sapa Rabbu pangerane Ibrahim bi kalimatin lan pira-pira kalimat. Ketika Ibrahim diuji pangeran kelawan pira-pira kalimat ae bi awamira tegese lan pira-pira perintah wa nawahin lan pira-pira pencegahan. Bi awamira tegese lan pira-pira perintah jawab jamae amrun wa nawahin lan pira-pira pencegahan jamae nahyun nawahin. Kallafahu biya kang merdi sapa Allah ku ing Ibrahim kelawan kalimat rupane awamira wa nawahin. Fatam mabul mongko sapa nyempurnakno sapa Ibrahim guna ing kalimat. Ada guna terus nekani Ibrahim guna ing kalimat biya tamatin halis sempurna. Kala dawuh sapa wa ta'ala lan marang Ibrahim sawise lulus ini ja'il kalinasi imam. Aku gawe kowe dadi imam. Maknane imam ikut badan fitin tegese panutan ing dalam agama. Dadi ora kudu dadi presiden terus dadi bupati. Pokoke maknane imam kok kudu badan fitin dadi teladan ning urusan agama. Kala dawuh sapa Ibrahim ming dzurriyyat. Anak-anak kula nggih ngoten. Kala dawuh sapa Allah. Asli. Wa idzanal baitan semangsane gawe ingsun al baita ing baitu Ka'bah masabatan halin gon balik linasi maring manusa. Marjian ya subuna ilahi min kulli jani wa amnalan gon aman. Aman. Baitu wae digawe gon baline manusa lan digawe gon aman. Tapi aman cara ora hajat-hajat wis pancet ae disuper patine ning jero Ka'bah. Wa takhidulan ala posiro kabeh mimaqam Ibrahim sange makam Ibrahim wa al hajar alati qoma ali ing dadi nek musolan ing salat ya makana salat bi antu sallu khalfahu rakaat tawaf fi qiraatin pokoke kok wong menyangkut Ka'bah kula terangno iki dadi Ka'bah namung kiblatul muslimin dadi ampun dewano Ka'bah hajar aswad kabeh masjid itu hanya sarana dadi aja ngalahno tauhid aja ngalahno kebutuhan kita ning Allah. Supaya wong saniki nu berlebihan oleh hormati fisik, kiswa Ka'bah mulya ana nganti ngono mbek apa malah ora. Repot aliran. Wahid nalan merjanjekno ingsun ila Ibrahim mari Ibrahim Ismail antofiro yen to nyucikno sira loro bedia omah ingsun. Nalasan sing boro-boro kok izin ke wong sing tawaf lagi lan wong sing sujud. Ai mukimi nafi warukai sujud. Walaki finan boro-boro wong sing mukim. Warukai sujud lan wong sing rukuk lan wong sing sujud. Wa qala rizmansane dawuh sapa Ibrahim Nabi Ibrahim Rabbi ij'al hadzal balada aminan. Kula paringi damel panjenengan iki negara baladan aminan ing negara sing aman. Eda amin. Tegese sing duweni aman. Waqat aja bawa doa ing dungane Nabi Ibrahim fa'ala haraman la yusfaku fiha damun san wala yazimu fiha. Lan ora kena zalim wala iso disaidu wala iftalakula. Ora iso diburu perburuane lan tandurane ora kena dicoploki. Warzuk ahlahu minat samarat lan ngrezekno panjenengan ing ahli ne ikilah balad minat samarat sing boro-boro buah. Pam iso saniki kuwata tiyang mriku untuk mawon buah padahal ora menghasilkan buah. Man amana min billahi wal yaumil akhir sing iman billah wal yaumil akhir. Ora dawuh sapa wa taala wa man kafar wa arzuku man kafar. Mulane kula bolak-balik ngomong kesolehan ora iso diukur ambek ukuran lahir. Dadi pengiran lucu niki sing terutama Gu Ahmad bin Mustafa. Nah kalau mantau ngerti urip wong sugih. Dadi urip punya ten karo mantau itu terus iki Ahmad bin Mustafa nyata khitab. Niki ge eling-eling ayat niki semut ma'ale wong karuan dawuh Allah. Nabi Ibrahim niku kaya kula jenengan ki sami. Sebagai seorang nabi, beliau itu ingin wong saleh itu ya mangan. Ya Allah Mekah niku tandus. Kula kepengin Mekah niki didamel nggon haji, rupane Ka'bah nggih haji. Tapi haji gak mangan kan ya ora enak. Pepes saleh ora mangan kan ya ora enak. Mulane Nabi Ibrahim donga warzuk alahu minat samarati man amana minhu billahi wal yaumil akhir sing haji sing iman diparingi rezeki ben kelar kaji kelar iman. Tapi jawab Allah piye? Pola omong kafir ora urusan rezeki sing kafir lah ya tak kei. Mulane sing bedakno wong Islam mek wong kafir ya saleh ora saleh. Nek rezeki padha jawab Allah kan qala ta'ala seperti qala ta'ala wa man kafara seperti cari Imam Suyuti wa arzuku man kafaro, nak urusan rezeki wong kafir lah ya tak kei. Jadi mestinya Nabi Ibrahim kaya kula jenengan kepengin wong Islam menangan wong kafir kere. Tapi cara Allah boten, cara Allah iku rezeki ku sepele. Nek ora hadis qudsi, lauka nanti dunya tazidu inda wa janaha ba'udatin masyaribal kafir minu jurata maen nanti pirang hadis. Dadi umpama donya ku penting cara Allah wong kafir ra diparingi mangan. Berhubung cara Allah ra penting dipek-peken dan suwele ya dipek. Wong Amerika Allah, cara Allah rezeki ini buat apa? Penting. Niki sore ya takbire ya. Dadi qala ta'ala wa arzuku man
kafar. Ikan Nabi Ibrahim kan mau donga warzuk ahlahu menata marot iku sing man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Karepe Nabi Ibrahim nggih asobia. Artinya asobia ya sing sugih nggih sing man amanah, sing kelar mangan buah sing man amanah. Tapi jawabnya Allah seperti wa man kafar. Kita rezeki. Warzuku man kafar. Cuma bedanya mungkin akhirat misalnya fa umat ti uru qalilan. Wa man tisapane wong kafir kafir sapa man fa umat ti uru mongko nyeneng-nyenengno ingsun ku iman kafir. Bitasdid wa tasfif. Wonten kira asing fa umat ti uru wonten sing kira fa umat ti uru badan sah tasdid. Fit dunya ing dalem dunya berizki kelan rezeki qalilan halis sithik. Manan sithik mudata hayati. Sepanjang ning dunya ya tetep untuk rezeki. Cuma engko ning akhirat cuma atur rugu mongko nili maksa ingsun ing wong kafir. Al-jahu fil akhirah ila ada binar wa bisa masir. Jadi keliru kan Romanto ya, ambisi-ambisi partai Islam saiki ape ngalahno wong kafir, terus wong Islam dungo supaya wong kafir tertindas puter saged. Nah ijek ning dunya iku cara Allah sami urusan rezeki. Wong kafir juga ya oleh, wong Islam juga nggih oleh. Nggih faktane nggih ngoten, mulai dhisik wong Islam juga kuat, wong kafir juga luwih akeh. Mergo rezeki dadi apa sepele. Ya contoh paling gampang saat ini ya Mustafa itu soleh, sholat imam langgar. Kadang majikannya wong Islam abangan ras sholat, kan waktu ini kasusnya waktu sedanten kan. Semantri soleh kerja di Batam, majikannya sinten Cina kan. Ya, nomor ukurannya kesolehan, kita paling soleh, paling majikan kan nonton. Jadi soleh orang kaitannya berizki. Mulai ini ketika Nabi Ibrahim mengajukan permohonan warzuk alahu minas samarat man amana minhu billahi wal yaumil akhir. Jawabnya apa seperti qala ta'ala wa man kafaro. Terdirane dari Imam Suyuti wa arzuku man kafaro. Paham ya? Jadi urusan rezeki itu ngoten, urusan digede-gede. Rezeki wong asu wae mangan. Asu iso mangan, kadal iso mangan. Ini rezeki itu sepele tenan, biasa. Nek cara wong sufi itu wong kok bangga mbek sing ya perkara sing yastariku binal kufar wal bahai. Walala wong. Sampeyan bangga urusane duwe akeh padha wong kafir. Wong kafir lah kan iso meneng duwe akeh. Jadi sampean padha seneng makanan ya ngoten. Wadal macan sampai asu dan makanan gitu seneng. Sampai seneng makanan di tingkat itu. Dari Sidina ini kan tapi wong seneng makanan kok wis kok kiwas-kiwas. Ya artinya apa? Kudune wong Islam paling enggak ya ono seneng misalnya pas pikir, pas sing iki sing musbah misalnya pas sholat, iso istiqomah sholat, istiqomah. Ya paling enggak cara ada dawuh Allah kul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu. Seneng be Allah seneng. Dileng-eleng jadi mboten saged ya urusan rezeki, jabatan mboten saged. Milik umat Islam tok mboten saged. Mulai riyen zaman Nabi Muhammad kabundut itu ya tidak semua wilayah Arab lah muslim. Terus di daerah kekuasaan Romawi. Ke Nabi dibuatin kepingin diarani Nabiyan Malika. Itu kan ketika Nabi akhir ayatnya kan ngendikan aku dikon milih antarane Rasulan Nabiyah ambek Nabiyan Malika. Ini milih Nabiyan Abda, milih Nabi sing kawula. Artinya Nabi sing kawula itu menyerahkan semuanya ning Allah. Mergo ukuran riasa mulai riyen di dunia. Misalnya ngaten iki. Rasulullah itu orang terbaik, Abdul Nas. Juga Rasulullah itu Sayyidu Waladi Adam. Tapi tidak ada alamat lahir bahwa Nabi itu yang terbaik dalam hal duniawi. Zaman itu orang terkaya tetap Kaisar Romawi, Kaisar Persia. Nabi betul menangi menaklukkan Kaisar Romawi. Bang, wabi ahli tarikh sepakat Nabi gak menangi nundukno Kaisar Romawi. Ahli tarikh sepakat Kaisar Romawi ditaklukno zaman Umar. Bang, ini kumawon hanya di daerah Palestina. Jadi periode Umar sakit menguasai Palestina. Iku terus kalah meneh baliknya ketika Salahuddin Al-Ayyubi perang salib 1. Ngono Salahuddin Al-Ayyubi menangi kalah meneh perang salib 2. Artinya apa? Intisari saka niku mulai riyen kebenaran ora ana kaitane mbak dunia. Ada wonten anekdot ngeten. Iki wonten wong pinter setuju kula. Jadi markai tapi masuk akal kan. Ketika Irak perang ambek Amerika, itu kan Irak kalah. Wong Islam kan cuma. Berarti wong Islam kalah ambek wong kafir. Kenyataane Irak kalah ambek Amerika. Wong sing bela Irak ya aku mas. Kuwi ora kalah sabda dhewe mari kurang ajar ya macam-macam versine. Tapi kula setuju ana wartawan jawab ngeten masuk akal wartawan Islam, wartawan Republik. Pokoke masuk akal aja. Sing menang Amerika, sing kalah itu Vatikan. Jadi sing kalah ora Irak tok, Vatikan juga kalah. Kok iso? Saran resmi Vatikan, Paus Yohanes II itu melarang perang dengan Irak. Lembaga tertinggi gereja melarang dan itu dilanggar Amerika.
Artinya dia ingin memberi sugesti bahwa dalam urusan dunia ini saran agama, rupanya agama Kristen yang bertahta di Vatikan itu pun yang dihadirkan Amerika. Artinya apa? Kelembagaan agama itu tidak hanya di Islam. Di Islam misalnya Oki agak berkutik ya Romanto, sama, tapi Vatikan juga agak berkutik loh. Makanya umat Islam tidak perlu cemas. Vatikan kan dia agak berkutik. Vatikan secara resminya juga nggak boleh apa? Perang. Artinya apa Romanto? Nah sebelumnya menang markai, menang koboi itu artinya perang kan tetap perang kan? Saran Vatikan ya di abaikan, begitu juga saran Oki. Sama. Nah, politik saran resmi NU kalau politik ya kalah ambil PKB politik. Begitu juga begitu terus. Mana saya ini ketua MUI membuat saran apa tentang agama? Manti sing partai politik. Kiai nganti mati orang Islam gak usah saling bunuh. Tetep aja nih kami Islam mangan Islam mangan Islam enggak. Mau ngerokok kasus gam aja. Muslim yang tulu musliman. Sama, jadi itu artinya apa Karmanto? Jadi urusan duniawi mulai mulai zaman Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sampai begitu. Nah, itu sing, jadi wong kalah mbek titah Allah, wong mungkiri titah Allah. Cara titah Allah kan sederhana. Ketika Nabi Adam diusir ke swarga, itu istilah Allah kan ba'diku li ba'din aduh. Wis sebagian sing yo musuhan. Kiai musuhan perkara politik, kok tim sukses. Iku musuhan yang dedean ya Romanto, musuhan gede-gedean kalau zaman Ali Muawiyah sampai saling bunuh. Kok musuhan yang psikologis jadi kayak pulau ada nih, neng perantauan. Nyai tenanan kok dilawan di kiai setempat. Gak nyai kulo sebagai orang alim gak kepengen buatin khidmat, mun repot. Dia gak mati. Misalnya kalau kulo ngitmai masyarakat memiliki tenanan, darah ini saingan di kiai setempat. Gak ngitmai kulo yang ngerosot di tusuk khidmanul ilmi. Malah di tengah-tengah itu nih, di setengah-setengah ke intelijen sel. Artinya ya rakit mantul ini orangnya ini wong kan ngoten. Artinya nak jadi istihad pun ruwet. Mergo mesti ana pertimbangan. Kalau Kang Rumanto misalnya apa nyai gak ngerti. Gak nyai dia ngerasa gak ngamal. Urip orang ngamal pergedok. Tadi tengah-tengah dia pondok kan nyai ini wong iki istihad. Mari tidak istihad. Lha ki maksud urip ngoten terus banyak gak ora sempurna. Kalau amatur ki ngoten istihad. Gombal mertua penting dia guya. Ben sawangane tentangan ngoten. Mergo nak mergo darah ra di dhuwit. Jadi jadi ra di dhuwit lagu yo. Iku jadi istihad. Dadi kabeh wong akhire dikiat-kiat istihad kok ruwet. Kok iso pas ya? Dadi urip wis ngoten sampai kiamat ki ngoten wis ora usah dijero-jerokno. Paham ya, dari saat ini pun takik ya. Jadi Nabi Ibrahim aslinya di Asobia. Jadi Asobia kepingin sing warzuk ahal munasamarot ya man amanah minum billahi wal yaumil akhir. Tapi cara Allah boten, cara Allah ya ora Ibrahim. Nah urusan rezeki wong kafir lah ya entuk. Cuma ngono ning akhirate sumat turgu ila ada bina. Jadi sing bedakno artine apa kok akhirat ora saiki. Wa ya fa Ibrahimul qaida lan baitu Ismail nalikane ngangkat sapa Ibrahim al-qaida ing boro-boro kaidah biro-biro pondasi al-ususat sing biro-biro asas pondasi awil judura minat yubayyinuhu muta'alliqun biar bahwa Ismail lan Ismail yaqulani rabbana taqabbal minna kula aturi nampa panjenengan nang kita minna sing kita inakan tasamilan rabbana do pengiran kita waj'alna lan gawe kita muslimin khali Islam karone laka mari panjenengan wat al-min dzurriyyatina ummatan umat muslimatan kang Islam laka mari panjenengan wa adnalan kulaturi maringi panjenengan wa ari kulaturi mirsano panjenengan sangka kata aro yuri wa ari kulaturi mirsano jenengan naik kita alimna tegese mulango panjenengan naik kita manasi kana ing manasi kita syaro ya ibadah dina tegese syariat ibadah kita wa hajjina ta haji waktu lan kulaturi nobati panjenengan aliyana kita inakan tawwabur rahim Rabbana do Allah wa asfihim kulaturi mutus panjenengan ing dalem ahli rasulan mintu Rasul sing sangka ahli bait min anfusi. Wapat aja bawa doa ing dungan Ibrahim bin Muhammadin lan lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya suwe ingkang maha sapa Rasul alaihi ing atase umat ayat iki pira-pira ayat panjenengan ayat Quran. Wa yu'allimuhum lan murang sapa Rasul ing ahli bait alkitab baik kitab wal hikmah lan hikmah. Wa yuzakihim lan bersihna sapa Rasul ing umat. Ayu tahiruhum minasyirik. Sing bersihna sapa Rasul ing umat minasyirik sang isir. Itu tujuannya Nabi yang dibuat tahiruhum minasyirik. Inna kasar temen panjenengan antai panjenengan iku al-aziz dat sing menang al-hakim dan sempit.